আমরা ভালো আছি ভাই, কত গুণ আবার চাই, জীবনে শান্তি চাই, সরকার দরকার নাই, ভাই লাল বাবুদের জায়গা নাই, বাপ কষ্টের জায়গা নাই, জায়গা নাই। 2023-এ আবার বিজেপি ভাই, বিজেপি বিজেপি ভাই, জায়গা নাই, বাবুদের জায়গা নাই, লাল বাবুদের জায়গা নাই, জায়গা নাই। मांडाई बाजार एसटी विधानसभा और विधानसभा साइमान दिन पाइथाक दिन अपनी बागे जों चम्पकनगर खामारबारि सिङै साधुपारा जरा जोंनि रेलिनाय रेलिनि एकटिनि उद्देश्य जे 16 तारिखआव बिपुलपुते बुध रुबै 2 तारिखआव जों विजय मिছিল खायनाय गोबां बरक अबनिनो प्रमाण এবং बरक जतनो खुशी इंगै दिनै मानसांजों दिनै बरं जतनो फाइबिगा এবং रेलिनि बिसोरखौ जों मेसेज होनाय जे मान्दाय जों बिपुलपुते 100% जों जिखिनाय अबनिनो प्रमाण 3-4 हाजार बरं नाय बरक फाइ दङ दावखानाव এবং যতনো जों मिलुयै পুরা मान्दायनि যারা दावखानो लाम करजारनो जों गबग कयहर सिनि गणदेवतारनो बरबो सिनि नरेन्द्र मोदी लगे खाइदों सिनि नरेन्द्र मोदी खान तैबो करा खाइदों मान्दायनो तैबो बाइके डेभलप खाइमान मान्दायो तैबो बाइके सुजुग सुबिदा बरनि तैबो सुजुग सुबिदा खाइमान मान्दायो जों सामनि आगामी 5 बছर बिजेपि नि नेतृत्वे बिजेपि पदबर बारवै डिग्री कलेज खाइसे खाइनाय और खाइदिनी मान्दायनि प्रत्येकटा बरनि सुबा जों सानो এবং सिनि বিশ্বাস 16 तारिखआव बरं पदबर बुधरुबै जे खाजाक नरक आसुगैन दङ ओंका ताइसा हाय आसुकनानि मादा मानफिननि खावले दं खगन मादा मानफिनो बालदे 2018 जों बिजेपि आइपिएफटी सरकार खाइगा এবং जिनि सरकार 5 বছর केंद्र सरकार बाय सहयोगिता बाय যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়ন খাইলেখা এবং যিনি সরকার একদম ট্রান্সপারেন্ট গভর্নমেন্ট যিনি চালকা বরফ আবু বেলাইন খুশি মাইরং ফ্রি থেকে শুরু খাই কোভিডনি হইতে ভ্যাকসিন থেকে শুরু খাই প্রত্যেকটা অংশনি বরফ তাবো ডাইরেক্ট নরেন্দ্র মোদীনি স্কিম রক বংনি অ্যাকাউন্ট হাবো অজাগো সেকেন্ডারিটাই কোনো করেই অ্যাকাউন্টনি যেটা রাং আর রাং 100% বেনিফিশিয়ারি মানো বেনিফিশিয়ারি বেলাইন খুশি অর্থাৎ প্রত্যেকটা বরফ ত্রিপুরাজনী বড় উন্নয়ন নায় এবং বড় 2019 লোকসভা আবো প্রমাণ রেখা অবনতাইব 100% প্রমাণ খাইনা বাগাই আবো 2 তারিখে जों মিছিল খাইনাই বিজেপি সরকার তাইছে আসুকিনাই আবো নিশ্চিত আবো ত্রিপুরাজনী বড় যতন সাইমানো কারণ বিরোধীর সৈন্যবন্য বনি কোনো অবস্থা হামিয়া গরমে অস্তিত্বনি লড়াই ও লড়াইও জনসাধারণ লইয়া জনসাধারণ নরেন্দ্র মোদীর লগে উন্নয়ন লগে দङ অবশ্যই বিশ্বাস এবং जों 2 तारिख मार्चनि 2 तारिख साइडनि